versikulo 24. Efeso 4, versikulo 24. Sa New Testament, page 451. Sa New Testament. Kita ninyo? No, makita diha mga igsoon sa pulong sa Dios sa Efeso 4 versikulo 24 ang pulong sa Dios nagaingon dinhi mga igsoon isulod ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhi matarong o balaan. Let's pray. Yes, Abba Father, O God, we love your words, O God, in the name of Jesus. Lord, we have bowed down before you. What may mahimong kuwat ka dito. Lord, i-anoint ko Ginoo. More anointing, Father God, pour out your anointing upon anointing. Matagpulong mula sa baba. Dili-ikan ka na mo, God, kung dili-ikan diha kanino. Lamdag mo, God, Holy Spirit. And I pray, O God, that your words today will give us a transformation, will renew, O God, our identity. And I pray also, Father God, di mo himaya makita, O Diyos. And also, God, I pray, Lord, bisan kinsa nga makadumog sa iyong pulong karon, magpanalaminan kayo. Give us, O God, more spiritual understanding. And even, Father God, ayaw itugod ng yawa, makahatag pagbaba sa iyong buhaton karon. I declare, I decree, O God, victory upon victory. And also, God, I pray, Lord, yung pulong bigyan malabay kawa. Siyuhin ini, sabihin na lubos, kung anak ng Jesus. And all the glory, honor, and adoration belongs to you alone. In Christ Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.